La Asamblea Cristiana Evangélica Shell, la Gran Comisión. La palabra de Dios que Pablo y Juan estaban entrando al templo y vieron a un hombre que estaba pidiendo limosna allí en el templo paralítico desde hacía mucho tiempo. Y entonces él lo quedó mirando y ellos vieron que tenía fe, que el ambiente era propicio para recibir un milagro. Miren que los hombres de Dios, como usted, como yo, como todos los que hemos recibido a Cristo, sabemos cuándo es el momento propicio para recibir un milagro. No todos los momentos son propicios para recibir un milagro. ¿Usted no ha entrado a veces en algún ambiente donde ve que el ambiente es denso, pesado? ¿O no ha estado de pronto en un ambiente donde usted ve que el ambiente es ligero, es práctico, es espiritual? Bueno, así son los tiempos, mis hermanos. Y los hijos, dice la palabra de Dios, eran entendidos en los tiempos. Hay que ser entendidos en los tiempos. Es tiempo propio de adorar a Dios. Amén. Bien, entramos entonces a la palabra de Dios y vamos a hablar de la conciencia de pecado. Conciencia de pecado. Este tema debe ser importantísimo para todo ser humano, para todo ser viviente. Debe ser mucho más importante para el creyente. Tener conocimiento y conciencia son dos cosas diferentes. Un señor llamado Emanuel Ambao decía que conciencia viene del término concili. Un signore chiamato Emanuele Ambao diceva che la consapevolezza veniva dai consigli. Y concili significa saber ser, saber propio. Vuol dire sapere essere. El que tiene conciencia, explicaba él, recuerdo en su libro que lo he leído, no solo sabe, sino que él sabe que él sabe. Sino che lui sa che lui sa. Es decir, la persona es consciente de su conocimiento. Vuol dire che la persona è consapevole della sua sapienza. Aunque él no sepa cómo lo supo. Anche se lui non capisce come lo ha ottenuto. Lo importante es que él es consciente que sabe. Lo importante è che lui sa che lui sa. Y nosotros debemos de tener claridad en todos los aspectos que tienen que ver con la conciencia del pecado. Noi dobbiamo avere chiarezza di tutto quello che è la coscienza del peccato. Hoy, con un tema tan vasto, veremos un pedazo muy pequeño, un Oggi, pezzettino. come il tema è troppo ampio, parleremo di una cosa molto piccola. Tener conciencia de la gravedad del pecado Ma la coscienza è la gravità del peccato. y sus efectos es muy Y el importante. efecto è molto importante. Imagínense que es lo único que causa la muerte. È la unica cosa che Causa la che muerte. fa capitare la morte. Dice la palabra de Dios en Génesis 2:17 Dice la parola di Dio in Genesi 2:17 que Dios lo había establecido desde antes de la fundación del mundo che Dio prima ancora della fondazione y del que este mondo principio se lo explicó muy bien a Adán y a Eva. l'aveva stabilito, l'aveva spiegato molto bene a Adamo e a Eva Y le dijo a Adán: el día que pecares, e le ha detto: Adamo, il giorno che peccari, es decir, el día que comas del árbol del fruto del bien y del vuol mal, dire il giorno che tu mangi dell'albero, del frutto dell'albero del bene e del male, ese mismo día morirás. quel stesso giorno morirai. Si no pecas, Se tu non pecchi, no mueres. muori. Dice la palabra de Dios Dice la parola di que Dio por causa del pecado che a causa del peccato se introdujo la enfermedad, si è infiltrato la la malattia, desgracia, la ruina la y por cattiveria ende la muerte. e per ende la morte. Imagínense cómo es terrible el pecado, que es lo único que causa Immagina la com'è muerte. terribile il peccato che fa cadere la morte. Que es lo único, no hay ninguna otra cosa No c'è que nessuna cause altra la cosa muerte sino el Che pecado. possa fare la morte sino il peccato. Y nosotros andamos con ella, ahí la E noi acariciamos el andiamo pecado con como loro, que le si facciamo fuera un un amuleto, amuleto, come se fosse un amuleto, como que si fuera de pronto un juguete o come que se fuera, fosse un gioco. y no habíamos calculado, al menos no habíamos preso conciencia de la gravedad E del non avevamo pecado. capito la gravità di questo peccato. Si Adán no fuera pecado Se Adamo non avesse peccato, y se daba un martillazo en la mano, tagliava él no se muere.
Lui non si muoveva. Si amor no fuera pecado y estuviera trabajando por allá en una cima y cae a 1000 metros de Se Adamo profundidad, magari lavorava in una cima e cadeva a 1000 metri di profondità, no se hubiera muerto. non moriva. Él lo único que lo mató Lui lo unico che ha fue un desorden, de aveva enfermedad disordine, a malattia, y genera la muerte. genera la morte. Yo recuerdo un hermano líder de aquí Io ricordo un fratello, un leader que se qua, metió en un enorme lío. Estuvo angustiado por mucho tiempo. e questo fratello è stato molto angosciato per molto tempo. Yo tuve que ver en algo que me llamaron como testigo los jueces. E mi hanno chiamato come Por testimone. primera vez voy a los tribunales aquí en Sono Italia. andato per prima volta a un tribunale qua in Italia. Y este hermano me dijo estas palabras, de pronto lo dijo Il inconscientemente. fratello ha detto queste parole, magari l'ha detto inconsciamente. A la hora final lo único que me puede pasar es la muerte. Ah, ma alla fine l'unico che mi può Y capitare ahí è no morire. pasa, yo estoy tranquilo y No, recupero sono tranquilidad. tranquilla, e ha recuperato. Porque digo, lo máximo que me puede suceder es la Ha muerte. detto lo massimo che può capitarmi, il peggio del peggio è morire. Imagínense que la muerte nosotros lo dejamos como la última consecuencia de los más grandes problemas. La lasciamo come la ultima conseguenza a causa della santità. El pecado en verdad es ignorancia, Il peccato è ignoranza. es no dar en el blanco. Questo dà questo El significato. pecado es muerte. Il peccato è la Por morte. eso es importante nosotros tener conciencia del pecado. Per quello è importante noi avere coscienza del peccato. Dios, viendo la gravedad y el asunto tan delicado, Dio, vedendo la gravità dell'assunto che è così delicato, mandó a su agente ha especial inviato il suo agente speciale, llamado Espíritu Santo chiamato Spirito Santo, para que nos convenza de pecado, de per justicia fare y de juicio. sì che noi possiamo essere convinti del peccato e giustizia e del Juan 16, del 7 al 8. Giovanni 16, del 7 all'8. El Espíritu Santo labora perfectamente con cada uno de los sectores de la parte humana, Lo Spirito Santo lavora perfettamente con ogni area della persona, haciendo en cada sector lo que debe hacer. facendo in ogni area tutto ciò che lui deve fare. Yo le llamo sector porque está un grupo de los creyentes, Io li chiamo area perché c'è un gruppo dei credenti, está el grupo de los no creyentes. c'è un'altra squadra di quelli che non sono credenti. Y sí, de pronto lo queremos vivir, estamos en el que ni es sí, ni C'è es que quello che no. non è in carne e pesce. Ahora, la seguridad del perdón del pecado, ya hablé de la gravedad del pecado, Adesso avevo parlato della gravità del peccato, pero ahora adesso parliamo della tengo que hablar de sicurezza. la seguridad de que el pecado ha sido perdonado. Dobbiamo parlare di quel peccato è stato perdonato. Y esto es excelente E questo è noticia ahora que nos eccellente acercamos notizia, a recordar las Pascuas. perché adesso che ci siamo avvicinati a ricordare la Pasqua, Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23. la parola di Dio dice in Romani 6:23. Habituado a mirar, pero veo que no hay proyección. Vamos a leerlo, es un versículo que lo usamos bastante È un nosotros. versetto che utilizziamo bastante perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, Signore nostro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Alleluia. Mis hermanos, observe que el salario, la paga del pecado, no es algo nuevo. Ya Dios lo había dicho desde el inicio, es la muerte. Osserviamo, fratelli, che il salario del peccato non è una cosa nuova, già Dio l'aveva detto all'inizio, è la morte. Dios inmediatamente dio una dádiva. Ma Dio immediatamente ha dato un dono, Dádiva, è un dono, algo gratuito. una cosa gratis, Y dice que es vida. cioè che è vita, Y no cualquier vida. e non qualunque Es vita, vida eterna. è vita eterna. Amén. Yo creo que Aleluya. ustedes voy entendiendo, voy dando un aplauso a esto. Glorioso, mis hermanos. Esa vida eterna es en Cristo Jesús. Quella vita eterna è in Cristo Gesù. Claro, una vida que proviene de Cristo Jesús debe ser un tipo de vida de alta calidad. Una vita che proviene da Cristo Gesù deve essere una vita di una alta qualità.
Esta alta calidad implica che esa vida no es normal, es una vida eterna. Quella alta qualità vuol dire che non è una vita normale, è una El vita único que eterna. produce vida eterna es Cristo Jesús. E l'unico che produce questa vita eterna è Cristo Gesù, Porque Él es eterno. perché Lui è eterno. Y gracias a que Cristo tiene vida eterna, usted y yo también la Grazie a tenemos. Cristo che ha la vita eterna, tu e io l'abbiamo. Aleluya, gloria a Dios. De modo que esa paga del pecado, que es la muerte, no surte efecto en el que tiene a Cristo. De modo che quel salario del peccato, che è la morte, non ha effetto in noi. ¿Por qué no surte el efecto esa muerte del que tiene a Cristo? Perché non succede questo effetto a colui che ha Cristo? Porque Cristo está dentro de ti Perché Cristo è dentro di y Él te no puede morir, Él e tiene Lui vida non eterna. può morire. Y Lui è tú vita tienes vida eterna. eterna Tu hai vita juntamente con eterna Él. insieme a Lui. La vida eterna que habla aquí se La vida obtiene eterna. solamente juntamente con Cristo. Che parla qua si può raggiungere unicamente insieme a Cristo. Y aquí el versículo termina diciendo que es eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. E qua il versetto finisce dicendo è eterna in Cristo Gesù, Signore nostro. Una de las cosas que yo he aprendido es que la palabra de Dios no desprecia no desprecia, no desperdicia ninguna palabra, ninguna letra. Una delle cose che ho imparato è che la parola di Dio non fa spreco in nessuna parola. Aquí dice que es en Cristo Jesús, Señor Qua nuestro. dice che in Cristo Gesù, Signore nostro. Es decir, que aquellas personas que no tienen a Cristo Jesús como su Señor, Vuol dire che qualunque che non ha Cristo Gesù come il suo Signore, ese no tiene vida quello non eterna. ha vita eterna. La vida eterna es para los que tienen a Cristo Señor como Señor nuestro. La vita eterna è soltanto per coloro che hanno a Cristo Gesù come Signore nostro. ¿Usted cómo tiene a Cristo? Voi come avete a Cristo come Signore? Como un Señor, como su Señor Come il vostro verdaderamente. Signore veramente? Porque al Señor se le obedece. Perché al Signore se le ubbidisce, Porque al Señor se le honra. perché al Signore se le onora, Porque al Señor se le camina. perché al Signore se le cammina. Si usted no está haciendo esto, de pronto no tiene a Cristo como Se voi Señor. non fate questo vuol dire che non avete a Cristo come Signore. Lo tiene de pronto como el bombero. que Lo avete llama come il cuando apenas pompiere. está con Quando una appena hai urgencia. bisogno lo chiami, O lo llama, o lo tiene como un amuleto. lo tieni come un fetice O como un recuerdo. o come un como una ricordo, filosofía. una filosofia, Como un conocimiento. come una conoscenza. Aquí hay que tenerlo como Señor. Qui hai che averlo come il Signore, Como el Kyrios. come il Kyrios, Como aquel que se le obedece. come colui che si A Él ubbidisce. sea la gloria. A por los Lui sia la siglos del gloria, siglo. la Den gloria un per il aplauso al secolo que dei vive para secoli. siempre. Fate le mani al Signore. Juan el Bautista, Giovanni en Battista, Juan in 1:29, Giovanni 1:29, dice: He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del dice, mundo. ecco lui, il Cordero, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ya hablamos de la severidad, de la desgracia del pecado, ahora estamos hablando de la seguridad del perdón del Abbiamo pecado. parlato della severità del peccato, adesso parliamo del perdono del peccato. Y si ha habido alguien que ha hablado con claridad de que los pecados son perdonados, ha sido Juan el E Bautista. se c'è qualcuno che ha parlato molto chiaro del perdono dei peccati è stato Giovanni Battista. Dijo: He allí el Cordero de Dios Lui ha detto, eccolo lì, l'agnello di Dio que quita. che toglie. A ver, analicemos esta palabra quitar. Analizziamo questa parola, togliere. En la antigüedad, E nell'antichità Dios había dejado un mecanismo para cubrir el pecado. Dio aveva lasciato un meccanismo per coprire il peccato. Una cosa es cubrir algo. Una cosa è coprire qualcosa. Yo de pronto con este vaso y este ejemplo Adesso guardate me queda queste muy bicchieri. claro. Yo Io estoy sto coprendo este vaso, lo questo cubro. bicchiere, lo copro. Una cosa es cubrir el pecado. Un conto Imagínese è usted que este coprire vaso il es el peccato. pecado Immagina che questo bicchiere è il peccato. y yo lo he cubierto E io allí. l'ho coperto. Pero el pecado está allí. Ma il peccato è lì. Y otra cosa E un altro conto es que llegó alguien è che è arrivato qualcuno y quitó e toglie il el peccato. pecado.
Y no le quitó el pecado a usted o a la congregación tal o a la Non ha misión tolto il tal. peccato a te, alla congregazione tale, alla missione tale, alla denominazione tale. Él quitó el pecado del mundo. Lui ha iglesia. tolto il peccato del Del mondo, mondo. Chiesa, Ahí se del ve. mondo. Ahí se ve la potencia de este Qua que hizo vediamo esta la obra, potenza hermano. di colui che ha fatto questa opera. Porque antiguamente cuando usted hacía una Perché obra l'antichità, quando facevamo de un'opera expiación, de di ofrenda, espiazione, di offerte, sacrificio, usted cubría el pecado para usted. tu lo coprivi per te O si lo hacía por toda la familia, o per cubría el tutta la pecado de tua su famiglia. familia. O hacía la ofrenda y cubría el pecado del pueblo. O facevo l'offerta per il popolo. Aquí estoy diciendo que hay Qui alguien grande stiamo que dicendo cubre el c'è uno pecado del grande mundo. che copre il de peccato todo del el mondo, di hermano. tutto A il él sea la mondo. gloria A por colui los sia la siglos de los gloria siglos. per il secolo dei secoli. Juan el Bautista habla que el problema del pecado está resuelto. Giovanni Battista dice è risolto il problema del peccato. Observe que aquí no dicen que quita los pecados. Qui non dici colui che toglie i peccati, Porque si habláramos de los perché se pecados, parliamo dei peccati seguramente se refería a los pecados de mi hermana si riferiva ai peccati della o sorella de mi hermano, o de dei la comunidad fratelli, o del della pueblo. comunità del popolo. Aquí está él enfrentando el problema, Lui ci sta don pecado. confrontando Llámele al il pecado dice, don pecado. Don peccato Don pecado ha muerto. è sconfitto, Porque è morto. el Señor Jesús Perché il Signore es el Gesù Cordero è que l'agnello quita el che ha pecado. tolto il peccato. O sea, el pecado ya no E il surte peccato efecto non ha effetto in lui, porque ha muerto el perché pecado. è morto il Ha peccato, sido vencido el è stato pecado. sconfitto il peccato. Alguien puede decirme, bueno, ¿y cómo yo me aseguro? ¿Cómo yo mentalmente, con mi mente humana, cómo me aseguro? ¿Cómo estoy cierto que el pecado ha muerto? Qualcuno Que può el dire, pecado ya no existe. come faccio a essere certo che il peccato è morto, che non esiste più? Bueno, el efecto del pecado más grave y más desastroso que puede existir, yo he dicho cuál es, la Il muerte. peccato più grave, più disastroso che può esistere, lo abbiamo detto prima, è la morte. La consecuencia del La pecado, conseguenza del muerte. peccato è la morte. la evidencia clara que ya la muerte no surte efecto, que no es, que el pecado no puede aprovechar la muerte, L'evidenza più chiara che il peccato non può approfittarsi della morte es que Jesucristo è resucitó che de entre los Gesù è muertos. risorto fra i morti. Esa es Alleluia. nuestra garantía. E questa è nostra garanzia. Por eso el apóstol Pablo dice que ni el pecado ni la muerte lo pudo retener a Per Jesús. quello l'Apostolo Paolo dice che né la morte né la tumba nel peccato ha potuto Satanás trattenerlo. vivía, para que usted me entienda esto, Satanás vivía chantajeando a la Satana voleva, accusando alle gente, gente y lo vivía todo el mundo chantajeando, manipulando con la lo muerte. manipolava e diceva la morte. Ah, ahora pecaste, te Adesso il mato. peccato io Ahora ti te mato, ammazzo, te pecaste, te hago una herida. te faccio del male. Ahora te enfermo porque Ti has pecado. ammalo. Pero Jesús se burló de Ma esto. Gesù si è Está beffato di por questo encima. e ha detto vado al di Superò. sopra, al di sopra. Con su vida, con su Con la sua resurrección, stessa nosotros vita, con la vemos sua risurrezione noi vediamo que el efecto del pecado, che Si l'effetto annullò, del è zero. peccato è stato annullato. por eso dice Es que conflicto. todo lo que significaba la causa, el efecto devorador y desastroso del pecado, Per quello dice che tutto ciò che faceva venire una causa del peccato quedó è stato, clavado en la cruz. è stato sconfitto Aleluya. alla croce del Calvario. Alleluia, gloria a ti, Signore. Gloria a ti, Signore. Cuando los apóstoles predicaban en Hechos de los Apóstoles, Quando in Atti gli apostoli predicavano, el apóstol Pablo dice en Hechos 10:43, e l'Apostolo Paolo dice in Atti 10:33, 43, Atti 10:43, perdono, de este se refiere a Jesús, con lui, riferendosi a Gesù, dan testimonio los danno profetas, testimonianza, il profeta, los que predicamos
los que hablamos de Él, damos testimonio Di Lui attestiamo tutti i profeti che Che- chiunque credono que in todos Lui, los que en Él creen che tutti che loro credono recibirán riceveranno el perdón de il pecados. perdono dei Alleluia. peccati. Alleluia! Si usted de los que está seguro que ha recibido el perdón de pecado Se tu sei di quelli che sei convinto che hai ricevuto il perdono dei peccati, por el efecto de haber creído en Él, como han enseñado los profetas, los apóstoles, los pastores, per l'effetto che hanno insegnato i profeti, apostoli e pastori, como dice la palabra come de c'è Dios, scritto la parola di Dio, entonces sus pecados han sido allora perdonados. tutti i nostri peccati sono stati perdonati. Así lo dice aquí la palabra Così lo de dice Dios. la parola di Dio, Así lo hemos escuchado y así lo han dicho los profetas. così l'hanno detto i profeti e Que l'abbiamo todo ascoltato. aquel que cree en Jesús, Che tutti quelli che credono in Gesù, sus pecados han sido perdonados. i suoi peccati sono stati Alleluia. perdonati. Alleluia. Un aplauso al que vive para siempre. Grazie a colui che vive per sempre. Dice la palabra de Dios, sabed esto, varones, iglesia, Dice la parola di Dio. Sapete questo, baroni? hermanos, que por medio de Él, y se refiere a Cristo, Che per medio di Lui, riferendosi a Cristo, se ha os anunciado el perdón de pecados. ci ha annunziato il perdono del peccato. Ningún otro medio, ningún otro argumento Non existe c'è un en la altro tierra medio argomento esistente in terra para perdonar pecados, per perdonare i peccati, que es Cristo Jesús. che è Cristo Gesù. No es que el pecado se pueda perdonar porque usted se tomó una guapanela bien caliente. Non è che il peccato possa essere perdonato perché ti sei bevuto un tè Porque bello usted caldo. fue y compró una pastilla o una medicina y entonces sus pecados le quedaron perdonados. O ti sei preso una medicina, una pillola e te la sei inghiottita e i tuoi peccati O sono porque stati fue por perdonati. allá donde un señor muy ungido y le puso las manos y entonces los pecados le quedaron O perdonados. perché sei andato da un signore molto unto e hai imposto le mani su di te e i peccati sono Porque andati sus perdonati. pecados van a quedar perdonados porque usted se concentró a leer y leyó O perché- mucho y después. No. E il tuo peccato sia stato perdonato perché ti sei concentrato a leggere, a leggere, a leggere. La No? palabra de Dios muestra, y usted y yo lo hemos confirmado La palabra. por el Espíritu, La parola di Dio fa vedere, e tu e io lo abbiamo comprovato per lo Spirito, que los pecados son perdonados solo por la fe en Cristo Jesús. che i peccati Alleluia. sono solo perdonati per la fede in Cristo Gesù. La palabra de Dios dice en Hechos 26, 18, La parola di Dio parla in Atti 26, 18, cuando Pablo está de frente al rey Agripa, ¿no? quando Paolo è di fronte al re Agrippa. Vamos a leer un versículo y de pronto lo explico si el tiempo me favorece. Voglio cercare di spiegare queste versetti. Hechos 26, versículo Atti 18. 26, versetto 18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, es decir, en Cristo Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aleluya. Nosotros vemos en este relato que Pablo Noi guardiamo questo relato che Paolo hace un recuento, un resumen de la conversión. riassume la conversione. Él dice, yo iba para Damasco a castigar a esos del camino que se hacen llamar Io cristianos. stavo andando a Damasco a darle a castigare quelli che si fanno chiamare cristiani. Y yo llevo las autorizaciones y los poderes que me han Io dado. porto tutti i miei protocolli, tutto ciò che mi hanno dato Y entonces iba en el camino y de una vez me apareció una luz. e andavo nella via e di repente è apparsa una luce. Pablo no sabía que Cristo es luz. Paolo non sapeva che Cristo è luce, Si no lo identifica súbito. se no lo aveva identificato subito. Y entonces él empieza a preguntar, ¿quién eres? ¿Quién E eres? lui inizia a chiedergli, tu chi sei? Chi sei? Y dice, soy yo, Jesús, al Dice, que tú sono io, persigues. Gesù, colui che tu stai seguendo. Y entonces empieza a explicar todo el relato que ya quizás todos nosotros lo hemos escuchado alguna E lui vez. inizia a spiegare tutto quello che noi alcune volte abbiamo già sentito. Y el rey Agripa estaba allí escuchando con atención y Y dice, el esto rey- me va a convencer.
ascoltava attentamente. Casi me Questa è la convence, le convince. dijo a Pablo. E ha detto, io quasi mi convinci di quello che stai Y dice, dicendo. y mira que Dios, este hombre, esa voz, este Señor llamado Jesús, para que reciban por fe Para en che Cristo ricevano per fede a el Cristo perdón de pecados. e il perdono dei peccati. Esa es la dirección que todos y cada uno de nosotros debemos hacer. Questa è la lezione che ognuno dobbiamo fare. Yo creo que después de un discurso de este tipo, Dopo di un discorso di questo genere, la gente empieza a decir, Señor, ¿y qué cosa debemos la hacer? gente inizia a dire, ma cosa devo fare? Te recuerdan también la grande obra que hizo Dios allá en la cárcel, que estaba el carcelero, Ricordate la opera che ha fatto Dio quando erano in carcere, là, in prigione? y cuando fueron liberados ellos decían, ¿y ahora qué E hacemos, quando erano hermanos? liberati, ha detto, e adesso cosa facciamo? Y yo creo que usted es de lo que está pensando así, entonces, Yo- ¿qué hacemos? Io penso che tu sei di quelli che sta pensando, e adesso cosa si fa? Y aquellos que no han aceptado a Cristo con sinceridad de corazón, Coloro che non hanno accettato a Cristo con sincerità di o que cuore, tienen duda de la conciencia o del che pecado, hanno dubbio della consapevolezza, della coscienza del peccato, o que tienen un concepto errado del mismo, o hanno un concetto erroneo dello stesso, hay esa misma respuesta que hubo para aquel tiempo, Hechos c'è 3:19. la stessa risposta che è stato per quel tempo. Atti 3:19. Cosa dice Hechos 3:19? Cosa dice Atti 3:19? Así que Ravvedetevi, arrepentíos y convertíos convertidos dunque, para que sean borrados vuestros pecados. de modo che siano tutti i vostri peccati perdonati. O sea, el procedimiento para que los pecados sean perdonados es este. C'è un processo per fare che i peccati siano perdonati e è questo. Convertíos. Ravvedetevi Dice la palabra de Dios, y arrepentíos. e convertitevi. Y no solo son borrados los pecados, sino que viene de parte de la presencia de Dios. E non solo sono Tiempo de refrigerio. cancellati i vostri peccati, sino che viene tempo del refrigerio. ¿Quieres desear tiempo de refrigerio? Hace la mano, convertíos. E convertirci. Esta palabra convertido es lo que significa metanoia en Questa parola griego, è quello che vuol dire in greco metanoia, que pasado al español significa metamorfosis. che passato in italiano si chiama metamorfosi. Y esto significa cambio, Questo vuol dire un cambio, sin cambio, posibilidad de retroceder nuevamente. senza tornare indietro. di Aquí nuovo. lo que Dios pide es un cambio, como está escrito en Romanos 11:1, de la manera de pensar. Dio sta chiedendo, come dice in Romani 11:1, del modo di pensare, meditare. Si este cambio viene, Se questo cambio avviene, que es lo que Dios quiere que cambie la manera de pensar de toda la humanidad, che è lo che Dio vuole che tutta l'umanità cambi il modo di pensare. entonces son borrados nuestros pecados Allora sono cancellati tutti i nostri peccati y viene de parte de Dios tiempo de e refrigerio. vengono di parte di Dio tempo del ristoro. Yo estoy pensando que Dios está ansioso de mandar tiempo de refrigerio a cada uno de nosotros. Io penso, Dio è ansioso di inviare il tempo del ristoro in ognuno di ¿Usted noi. cómo se siente cuando debe pagar la boleta y no tiene para pagar? ¿Cómo duerme usted esa noche sabiendo ¿Cómo? que el otro día ya se le vence? Come ti senti quando hai la bolletta da pagare? ¿No le ha pasado de pronto alguna vez? Non ti è mai capitato? O que de pronto tiene una obligación, usted que es responsable Tu che sei y no responsabile tiene fondo ni en el banco ni en el bolsillo. e in una banca non c'è soldi in tasca neanche, Cierto que viene como una viene come una conciencia de angustia, de consapevolezza, pecado, de... un'angoscia, un'ansia. Bueno, eso se resuelve no tomándose una pastilla, o si no me tomo un diazepam, eso me da tranquilidad. Questo si risolve non prendendo la tachipirina e poi mi tranquillo, no, la pace. Esta paz viene aún en medio de la tormenta Questa pace viene in mezzo alla tormenta si tienes a Cristo Jesús. se tu vieni a Cristo Gesù, Porque Él dispensa en nosotros, en sus hijos, una paz especial. perché Lui versa nei Suoi figli una pace speciale. Denle un aplauso al que vive Dale un para siempre. applauso a colui che vive per sempre.
Estos son los tiempos de refrigerio que habla el Señor. Questi sono i tempi del restauro che parla Cuando il Dios y Signore. la palabra habla de tiempos de refrigerio, no quiere decir que no van a venir problemas, Quando que Dio no hay. parla in tempo del restauro, non vuol dire che non vanno a venire. Lo que habla y lo que quiere decir cuando con tiempos de refrigerio es que en medio de los problemas, ahí está el Señor. Lo che tu vuole dire è che in mezzo di quella difficoltà, di quel problema, Lui è con te. Y como usted es consciente que estando al pie dentro del Señor y con el Señor, usted es un vencedor. E come noi siamo consapevoli che stando insieme a Lui, con Lui, siamo vincitori. Usted no está preocupado porque usted es un vencedor. Noi non siamo preoccupati perché siamo vincitori. Es más, la palabra de Dios dice que con Cristo soy más que vencedor. Anzi, la Aleluya. parola di Dio dice che con Cristo sono più che vincitori. De modo que usted está tranquilo, sereno. Di modo che noi siamo tranquilli, sereni. Hay personas que viven en una angustia pasesca aún por cosas pequeñitas. Ci sono persone che cose piccole le abbattono. Y uno se pregunta, ¿y dónde está Cristo? E ¿Acaso uno- Cristo no está? Uno si domanda, ma dove c'è Gesù? Se Cristo è pace, ¿Dónde está el gozo ahí en medio de la tormenta? ¿Dónde? Si Cristo es gozo. c'è la gioia, se Cristo è gioia in mezzo alla tormenta. Manifiesta a Cristo, dile el que está al lado. Manifiesta Cristo, dile a tuo fratello. Ahora, hemos hablado entonces de la conciencia de pecado, Abbiamo parlato della coscienza del de la, peccato, de la gravedad del pecado, della gravità del de la peccato, seguridad que ese pecado ya ha sido della perdonado. certezza che quel peccato è stato Yo perdonato. quiero gastar unos minutos para explicar que somos justificados gratuitamente por la fe E en voglio Cristo. prendere alcuni minuti per farvi capire che siamo giustificati per la fede di Dio. Gratuitamente. Gratis. ¿Alguien puede decir qué precio hay que pagar para ser justificado? Qualcuno può dire che prezzo devo pagare per essere giustificato? Simplemente creer. Semplicemente credere. Efesios capítulo 1, versículo 7, Capitolo 1, versetto 7. dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. E in colui che abbiamo redenzione mediante il suo sangue, e il perdono dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia. Como usted ve, Cristo pagó un alto precio ya por este hecho de que sus pecados y mis pecados sean perdonados. Come vedete, Cristo ha pagato un alto prezzo per i vostri peccati e i miei peccati sono Aquí stati está perdonati. diciendo la palabra, tenemos redención, ha sido redimido La nuestros parola pecados. dice, sono stati redimiti Redimidos por la sangre de per, Cristo. mediante la sangue di Cristo. Expliquemos esto mejor, porque de Spieghiamo pronto questo. alguien no lo entiende. Yo se lo voy a explicar facilísimo, nunca Voy a jamás se le va a farlo olvidar. molto facile, di modo che non lo dimentichi mai. Mire, Dios estableció en su potestad Dio ha stabilito la sua potenza, que el que cometiera un pecado che colui che facesse un peccato debe haber sangre para poder borrar ese pecado, para Debe poder quitar ese essere il pecado. sangue per poter togliere quel peccato. Dios lo estableció así. Dio l'ha ¿Sabe stabilito por qué? così, lui saprà perché. Sin sangre no hay redención Senza de pecado. sangue non c'è redenzione del peccato. Entonces los primeros seres que pecaron allá en el origen, Adán y Eva, I primi esseri che hanno peccato nell'origine, Adamo e Eva, quisieron cubrir el pecado con unas hojas de higuerilla. hanno voluto coprire questi peccati con i fogli. Y Dios le dijo, no, Y Dios recuerda que debe ser con No, sangre. ricordate che ci vuole il sangue qua. Se necesita que se cumpla lo que ya he dicho, Deve cumplirsi la mia que parola. la paga del pecado es muerte. Che la paga del peccato è la morte. Si no hay muerte, Se non c'è morte, no hay saldo, no No. se puede pagar el pecado. non hai salvazione, non puoi pagare il peccato. Ven, te enseño una vez más, le Viene dijo che ti Dios a insegno di Adán. nuovo. Mató Dios mismo 2 corderos Ha ammazzato 2 agnelli y con la piel de los corderos, e con la pelle del cordero para que dell'agnello, nunca se le olvidara, cubrió la vergüenza, la desnudez, el de modo pecado che de Adán y de Eva. non potessero dimenticarlo, li ha coperto.
Y il eso fue peccato di Adamo e Eva. los primeros corderos que murieron. E questi sono i primi agnelli che sono morti. Y allí entró el concepto y quedó claro de expiación. E lì è entrato il concetto di La espiazione. palabra expiación con X significa pagar el precio por otro. Vuol dire pagare il prezzo per un'altra persona. Es decir, esos dos anhelos, esos dos Vuol corderos, dire che questi due agnelli pagaron con sus vidas hanno stato sacrificati la loro vita por la vida de per la Adán y vita di Eva. questi Adamo e Eva. Y desde allí se empezó a aplicar el cordero. E di lì abbiamo iniziato l'agnello, utilizzare l'agnello. Dios les dijo a ellos, cuando cometan un pecado, E Dio ha detto, quando voi commettete un peccato, mata un cordero. ammassa un agnello, un Y vitellino, declara que la sangre de ese cordero e dichiara che il sangue di quel vitello reemplaza la tuya. fa rimpiazzare la tua. La muerte de ese cordero La morte di quel cordero reemplaza tu muerte. va a sostituire la tua morte. Y así el hombre lo hacía. E così l'uomo lo faceva. Por eso hubo una gran distorsión, llamémosle así, Chiamiamolo così. E E la- per questa causa è stato un po' distorto en la descendencia de Adán, nella discendenza di Adamo. porque Caín y Abel, Perché Caino e Abele, conscientes que habían pecado, consapevoli che avevano peccato, Caín le cogió las mejores frutas del campo y se las Caino ofreció ha a preso Dios. il meglio frutto e ha offerto a Dio. Abel cogió el cordero Abele ha preso l'agnello y el cordero lo mató y Y lo también amassato. lo entregó a Dios e l'ha en offerto a ofrenda. Dio in offerta. Dios dijo, uy, esta ofrenda es grata y E Dio ha agradable a detto, mí. è buona, è piacevole questa offerta. Porque es lo que yo dije, la sangre de ese Porque cordero que me ofreció Abel Quello che reemplaza los pecados de Abel, reemplaza el castigo que le iba a dar a Abel y no lo voy a castigar. perché questo sangue rimpiazza, sostituisce il castigo di Abele, non lo voglio castigare. Porque el castigo ya cayó sobre el cordero. Perché quello è caduto sull'agnello El cordero perdió su vida, e l'agnello ha perso la sua vita entonces vive, e allora vive Abel. Abele. El otro que no ofreció cordero, E l'altro che non ha offerto l'agnello, aunque si eran frutas las mejores del campo, anche se erano le migliori frutte del campo, para Dios fue como una pestilencia, Per Dio era algo de olor una fétido. cosa, una bella puzza. No aceptó esa Non ha ofrenda. accettato quell'offerta. Así lo hacían los hombres en el Così lo tiempo. facevano gli uomini. Ofrecían los corderos para que sus pecados le fueran perdonados. Offrivano i corderi e gli agnelli di modo che i suoi peccati fossero stati Hasta que perdonati. llegó el tiempo Finché è arrivato un tempo que la gente ofrecía el cordero, che la gente offriva il suo agnello, pero ofrecía el cordero que era cojo, però offriva quello che non si sopra, el que no caminaba quello che bien, non aveva qualcosa strano, el que era ciego, perché era torto, senza un occhio, el cordero que era inválido, eso se lo ofrecía a Dios. quello che aveva qualche peccato. Y Dios dijo, ¿por qué no ofrecen ese animal defectuoso? E Dio ha detto, perché mi danno quello mancante a me? ¿Por qué me ofrecen lo que no Perché sirve? mi date quello che non serve? Dice la palabra de Dios que Dios aullaba la tierra E del Dio dice la fastidio. parola che la terra lava del Porque fastidio che Dio a dà. Dios hay que ofrecerle lo Perché mejor. a Dio gli dà il meglio Y la gente le ofrecía lo e podrido. la gente le dava quello che Hasta el era. punto que Dios hace esta comparación. Esto que estoy diciendo está bien, la palabra de Dios. Tutto quello che io sto dicendo è lì, leggetelo la parola di Dio. Dios testualmente. dice, ofrezcan Dios una dice, fruta podrida al rey a ver si la recibe con Dare agrado. un frutto marcio al re e vedere se il re gli piace. ¿Usted cree que usted va a ir y lleva una fruta a un rey de aquí en la tierra, una fruta toda podrida? ¿Él se la va a recibir con agrado? Voi credete che se voi portate il vostro frutto tutto marcio al re, lui lo prende con piacere? Dios dice, si yo soy el rey, Dio dice, sì, io sono il re, si yo soy el Señor, sì, io sono il Signore, ¿por qué me ofrecen lo que no perché sirve? mi date questo che non Si yo serve? soy el Señor, ¿dónde está mi honra? Sì, io sono il Signore, dove è la mia honra? ¿Será que se honra a un rey si se le da lo que no sirve, lo que avanza, lo Sarà podrido? che sto dando il meglio a un re quando le do quello che è mancante, quello che è fetido? A veces nosotros también somos así. A volte anche noi Le facciamo ofrecemos a così. Dios el tiempo que Le nos diamo a Dio il avanza. tempo che mi avanza, Le ofrecemos a Dios las ofrendas de lo Le que ofre- nos le of- sobra. offro questo che mi avanza. De pronto usted ha dicho, no, esta vez no me sobró, no doy No, ofrenda. questa volta non mi è avanzato nulla, quindi non Nosotros te do tratamos de niente. dejárselo al Señor. Entonces Dios dijo, mire, yo voy a ver que
el hombre es carne, no contenderé con el hombre. Io ho detto ok, l'uomo è una carne, io non voglio litigare con lui. Voy a poner yo mismo el cordero. Voglio dare io stesso un agnello. Y ahí fue cuando bajó Dios del cielo al cordero de E Dios. è lì quando Dio ha fatto Gesù. scendere a Gesù l'agnello. Dijo, yo mismo E vengo ha como detto, io cordero. stesso vengo come agnello. Y es por eso que esta semana empezamos a celebrar la semana que le llamamos Semana Santa. Che questa settimana iniziamo a fare la settimana La Pasqua. santa, la Pasqua. Y el hombre más sabio en la tierra en aquel tiempo se llamaba Juan el Bautista. E l'uomo più saggio in quel tempo nella terra si chiamava Giovanni Battista. Y apenas vio a Jesús, E appena visto a Gesù, dijo, este es el Cordero de Dios quello que è quita el l'agnello pecado di del Dio mundo. che toglie il peccato del mondo. Bendito todos los que vengan a acogerse a este Benedetti Cordero. coloro che si vengono a quel Cordero. Es por eso que nos acogemos nosotros también al Cordero de È Dios. per quello che noi ci attacchiamo al Cordero di Dio, Jesús murió como un all'agnello cordero. di Dio. E Gesù è morto come un agnello. Todo el proceso como se mataba un cordero lo vivió Jesús. Tutto ciò, il procedimento che facevano per un agnello lo ha vissuto Gesù. Sin la muerte de cordero no hay liberación. Senza la morte dell'agnello non c'è liberazione. ¿Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba preso allá en Egipto? Voi ricordate quando il popolo di Israele era preso in carcere in Egitto? 400 años de esclavitud 400 en anni Egipto. di schiavitù in Egitto. Y Moisés hacía todo lo posible Moisés para faceva liberarlos y no podía. di tutto per liberarli, però non poteva. Y convertía el agua en sangre y E no faceva podía l'acqua in sangue liberarlos. e non potevano liberarli. Y declaraba moscas, E insectos venivano mosche, insetti y no podía e liberar al pueblo de niente, Israel. nulla accadeva. Y Moisés creaba ranas y hacía E Mosè faceva rane, faceva prodigi y el pueblo no se liberaba. e il popolo niente Faltaba liberato. algo para que se Mancava liberara. qualcosa per essere liberato. ¿Ustedes recuerdan qué cosa faltaba? Voi ricordate che cosa mancava? La muerte del cordero. La morte dell'agnello. Entonces recordó Moisés, Allora porque Dios le dijo, mata un agnello. Y Dios- cada familia mate un cordero. Mosè ha ricordato che Dio le ha detto ogni famiglia ammazza un agnello. Y entonces todas las familias de ese tiempo, E ogni famiglia di quel tempo, los que per creyeron, los che credieron, allí también habían extranjeros que creyeron. c'erano anche stranieri che erano creduti. También rápidamente mataron su cordero. Rapidamente hanno ammazzato l'agnello. Y todo aquel que mató el cordero E tutti coloro che hanno ammazzato l'agnello fue liberado. sono stati liberati. Y ahí empezó el éxodo, E la lì è liberación. iniziato l'esodo, la Porque sin liberazione. muerte Perché no hay senza morte redención de non pecado. c'è Sin muerte no hay perdón de non pecado. c'è No hay perdono del liberación. peccato, non c'è No hay liberazione libertad senza sin morte, non hai muerte. libertà senza la morte. Curioso, iglesia, que la libertad empieza con la muerte. Y damos gracias por los diezmos y las ofrendas que nuestros hermanos han traído de corazón. Señor, es una expresión de gratitud porque estamos agradecidos por la obra que tú hiciste hace más de 2000 años y todavía sigue surtiendo el efecto, Señor, porque es una obra eterna. Gracias. Tu misericordia eterna, Señor, eres fiel en tu misericordia eterna, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos.
gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. La Asamblea Cristiana Evangélica Shell, la Gran Comisión.